ngithanda ukuthatha leli thuba ngibabingelela abazalwane emakhaya egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu, umfundisi uShangelo osebenza kuyona le nkomfa yethu kwaZulu Natal Free State Conference. Njengamanje ke inkonzo imbeke kwi-district yaseScott, Lower Midlands District. Ngizocela ukuthi ngaphandle nje kokuchitha isikhathi sivala amehlo sibonge uNkulunkulu uma sizokwabelana ngezwi lakhe. Baba wethu usekhaya ezulwini, isenkosi yethu Jesu Kristu, siyabonga Nkosi namandla ngebaba uthi ngomusa wakho uye inkosi engcwele wasivusa salibona baba usuku namhlanje. Siyakhuleka nje ukuthi namandla wonke sisazohlanganyela etafuleni uNkulunkulu ongcwele baba lezwi lakho Nkosi namandla wonke akulamazwi sothi baba sihlephulelane ngawo Nkosi yami, asiqinise asenze Nkosi namandla wonke baba ukuthi sibe ngabasondelene kakhulu baba nawe ngoJesu Kristu inkosi yethu, amen. Sibonge kakhulu ke futhi ke bantwana bakaNkulunkulu, siya ezwini likaNkulunkulu encwadini kaMateyu isahluko u20, siqala ukufunda futhi kuyena uverse 20 siyogcina kuverse 28 lapho kufundeka khona kanje: khona kwafika kuye unina wamadodana kaZebedewu kanye namadodana akhe, wakhuleka wacela into kuye. Yena wathi kuye, ufunani na? Wathi kuye, yisho ukuba la madodana amabili ahlale, enye ngakwesokunene sakho enye ngakwesokhohlo sakho embusweni wakho. uJesu waphendula wathi, anikwazi nicelayo, ningasiphuza yini isitsha engizakusiphuza na? Bathi kuye, singakwenza. Wathi kubo, yebo niza kusiphuza isitsha sami, kepha ukuhlala ngakwesokunene sami nangakwesokhohlo akusikho okwami ukuphana ngakho, kodwa kungakwalabo abakulungiselwe ngubaba. Bathi ukuzwa lokho abayishumi bazithukuthelela izelamane ezimbili. Kepha uJesu wabiza wathi, niyazi ukuthi ababusi bezizwe bazenza amakhosi phezu kwazo, nezikhulu zazo ziphethe amandla phezu kwazo. Akunjalo phakathi kwenu, kodwa yilo nalowo ofuna ukuba mkhulu phakathi kwenu makabe isikhonzi senu, nalowo ofuna ukuba ngokuqala phakathi kwenu makabe inceku yenu. Njengalokho indodana yomuntu ingazelanga ukukhonzwa, kepha ukukhonza nokunikela ukuphila kwayo kube isihlengo sabaningi. Inkosi bo sizofunda kwezwi layo manje kuzobe phakade naphakade, amen. Bantwana bakaNkulunkulu, lamazwi ke esiwafundayo amazwi arekhodwa la uMatthew, urekhoda ke uMatthew impilo kaJesu kusukela ekuzalweni kwakhe kuze kuba sekuvukeni kwakhe ethuneni. So now la kule ndawo le esifundayo uJesu sekusele kancane ukuthi aye esiphambanweni. So usephilile isikhathi eside, bambona abantu bazizwa izitshumayelo zakhe, babona imisebenzi yakhe yamandla, and laba bantu akade bemlandela uJesu kade belinde inkosi noma uMesiya ozofika azobakhulula esandleni samaRoma. So ke bona ngokweziprofeto babeyilindele lenkosi ukuthi one day iyofika lenkosi izosikhulula esandleni samaRoma. So ke kuthe mekubonakala uJesu eqala eshumayela emaphandleni noma emadolobheni aseGalile, abantu abamzwayo baqala baba nalento ukuthi ngebeni kube uyena lo Mesiya, ngebeni kube yiyona lenkosi ekade silindile ukuthi ize izosikhulula. So wonke umuntu okade elandela uJesu ngaleso sikhathi ubemlandela ngoba la engqondweni yakhe unalokuthi inkosi le, and le nkosi izomisa umbuso kaNkulunkulu, izomisa umbuso wethu njengesizwe sakaJuda, umbuso wethu uchithwa inkosi uNebukadnezari eminyakeni eminingi edlule. Ngoba siyakhumbula ukuthi amaJuda ayenamakhosi abo, kodwa emva kuba uNebukadnezari ebathathile wabayisa ekuthunjweni, uma sebebuya ekuthunjweni abaphindanga baba nenkosi njengoba kade babe nenkosi before. Ngaye mazwi ubukhosi babo njengesizwe sakwaJuda kwaba ubukhosi obonakala bufa emva ukuthi sebethunjiwe bethunjwa inkosi yaseBhabhiloni. So ke iziprofeto beyiloke njalo abaprofeti beletha lelo themba kubantu bakaJuda ukuthi lalelani nakuba umbuso wenu ubonakala ngathi usufile, but ngelinye ilanga uNkulunkulu uyonilethela umbusi oyophinda ubuyisele back umbuso kaJuda. So ke uJesu ke bebethi bebembheka njengoba uJesu eqhamuka futhi ozalweni likaDavide, kushuthi ngamazwi uJesu uqhamuka ozalweni ebekungaba uma kuthiwa umbuso ngempela wakwaJuda uyavuka, umuntu wayeyohlala kuleso sihlalo sobukhosi kwakuyena impela uJesu ngoba uqhamuka ozalweni ngqo likaDavide. Yingakho abantu akade uma becela utho kuyena
usually bebenalento bethi bathi Jesu ndodana kaDavide sihawukele. Uma bethi Jesu ndodana kaDavide ngama amazwi bakhuluma ngozalo lakhe lobukhosi. Ngama bethi Jesu ndodana kaDavide abakhulumi nje ngoJesu owenza imangaliso kuphela, kodwa ba-addressa inkosi yabo ngaleso sikhathi, abalindele ukuthi ngelinye ilanga lenkosi yethu izobuyisela zonke izinto kwaIsrayeli. So ke bebebona uJesu nje njengomuntu onjalo. So ke la kubafundi bakhe uJesu nabafundi bemlandela uJesu, bemlandela ngoba bazi ukuthi ngelinye ilanga uJesu uzomisa umbuso bese thina siba nezikhundla eziphezulu embusweni. Yingakho behlala befundi bakhe bese beba nemibuzo bebuzane bodwa ukuthi hey, uma sesibusa amadoda ubani ozoba nesikhundla esiphezulu kulombuso kaKristu. So ke bebenaleyo nto, bebabantu akade bekhuthazwa noma intshisekelo yabo yokulandela uJesu kwakuyintshisekelo yokuthi ngelinye ilanga nalo Jesu sizohamba siyohlala ezindlini zobukhosi, siyohlala ePalace. Uyabona ukuthi wangibona nje abantu ababephushwa izili, ababephushwa into esingathi i-religious zili, izili yezenkolo, kodwa kwabantu ababephushwa i-political zili, kwakuyizili yezombusazwe, because uJesu babembona njengenkosi, babembona njengomuntu wezombusazwe, bengamboni kakhulu njengomuntu nje wezenkolo. So ngiyacabanga ukuthi lokho kuyacaca ebantwana bakaNkulunkulu. So ingakho ke lana sithola ke manje ke unina wamadodana kaZebedewu uza namadodana akhe kuJesu. Uzothi kuJesu uma efika kuJesu uzothi Jesu ngicela ukuthi uthembise namhlanje ukuthi uma usumisa umbuso wakho. Lalelani ke bantwana bakaNkulunkulu, sometimes thina mesifunda iBhayibheli uma sizwa abantu bekhuluma ngoJesu coming into his kingdom, sihleze sicabanga ukuthi mhlambe bakhuluma ngokuya ezulwini. Cha, la uanti kaJesu lo mama lo uanti kaJesu akakhulumi ngoJesu eyongena ezulwini, kodwa ukhuluma ngoJesu esethatha isihlalo sakhe sobukhosi la emhlabeni. Uthi ke uma ususithatha isihlalo sakho sobukhosi Jesu la emhlabeni, ngithembise namhlanje uzothatha la madodana ami awu2 abafundi bakho, enye ibe ngawesokunene sakho, enye ibe ngawesokhohlo sakho embusweni wakho. Ngamanye amazwi uthi ngifuna uthembise Jesu ukuthi ihlalo eziphezulu embusweni wakho ezidlulwa kuphela isihlalo sakho njengenkosi akube ezamadodana ami. Ngithembise namhlanje uthatha amadodana ami okhazini bakho ubabeke ezikhundleni eziphezulu uma usufika embusweni wakho. Lana abantwana kaNkulunkulu, uma bengayinikeza isihloko lenkulumo yethu namhlanje besithi umbuso ophendukezelwe, an upside down kingdom. So lo mama lo uya understand ukuthi uJesu uyinkosi and uqinisile lapho, kodwa inkinga angayi-understand lo mama uhlobo lombuso uJesu eza nawo. uJesu akazile komisa imbuso efana nombuso waseRome, akazile komisa umbuso ofana nombuso wamaGreek, akazile komisa umbuso ofana nombuso wamaBhabhiloni noma umbuso wamaGibhithe. But umbuso kaJesu uhlukile kuyona yonke lembuso esike yabakhona ngaphambili, ngoba yonke lembuso esike yabakhona ngaphambili bantwana bakaNkulunkulu imbuso esebenza ngendluzula, imbuso esebenza ngamandla, imbuso esebenza ngokuthi aba strong ibona abahamba phezulu kwalabo babuthakathaka bese kuba yibona abadla ikhundla eziphezulu. So imbuso ngaleso sikhathi ithi kumele ube strong, kumele ukuthi kube wena ofuna kumele uapply amandla akho ukuthi uze uyozuza izinto ezinkulu. Kanti umbuso kaJesu uphambene, umbuso kaJesu uhlukile kunayo yonke leyo mbuso leyo. So that is why ke uJesu ethi lalani ke njoba nifuna lezi sikhundla eziphezulu, number 1 nizokwazi yini ukuthi niphuze isitsha mina ngisazosiphuza. Because uthi uJesu lo wami umbuso, uma ngiyongena kulo wami umbuso bantwana bakaNkulunkulu angizongena ngingene ngamandla obuqhawe, kodwa kulo wami umbuso ngizongena ngamandla abonakala ewuthakathaka emandleni ezo. Ngoba ukuze mina ngingene kulo wami umbuso fanele ngiqale ngiyolenge esiphambanweni, kumele ngiqale ngiyofa ukufa kwehlazo kuyimanga ngingena kuwami umbuso. Manje uJesu ubuza ukuthi ngabeke nina ni ready yini ukuthi nidlule kulezi zimo engathi mina ngidlule kuzo ukuze ngingene embusweni wami na? And bathi bona hayi lokho singakwazi ukuthi sikwenze. Now abantwana bakaNkulunkulu mebethi singakwazi abaqonda ukuthi bakhuluma ngani. Hallelujah.
but uJesu akabaphikisi uthi yebo nizokwenza lokho. Yini uJesu athi yebo nizokwenza lokho ngoba uyaqonda vele ukuthi njengoba bebalandeli bakhe nje njengoba uJesu esazayo kohlupheka ezandleni zabezizwe nabo bazolihluphekela ivangeli. Kodwa ngalesi sikhathi abaqondi bona bakhuluma ngani bethi bangakwenza. Abaqondi bakhuluma ngani bethi bangasiphuza isitsha sika Jesu. uJesu na wayeqonda beyond kuloko ababekhuluma ngakho. Uyazi ukuthi vele uJohane uyohlupheka ehluphekela ivangeli. Umlando uyasitshela ukuthi uJohane uyena wabhala incwadi yesambulo and iBhayibheli umlando uzusitshela ukuthi uJohane wakhishwa amehlo ephila. Usitshela umlando ukuthi wake wafakwa ebhodweni lamafutha abila ehluphekela ivangeli. And ngapha uJakobe umfowabo uyena mfundi oqala noma uyena mpostoli oqala owafa efela ivangeli ebulawa uHerod. So uyaqonda vele bazodlula bona ehluphekeni kodwa abaqondi ngalesi sikhathi ukuthi uhlobo lokuhlupheka abazodlula kuna futhi abaqondi ngalesi sikhathi ukuthi umbuso uJesu akhuluma ngawo akuyona lembuso bona abayijwayele. So ingakho uthi uJesu yebo nizosiphuza sona isitsha sami kodwa ukuhlala ngawesokunene sami nangawesokhohlo sami akusikona okwami ukuphisana ngakho kodwa iloko ukwalabo abakulungiselwe ngubaba. Anginansi into engifuna ukuthi ngisubmit kunina abantwana baNkulunkulu. uJesu uNkulunkulu njengoba uNkulunkulu nje ayikho into angayazi. So uyazi ukuthi uJesu uma esebuya esezomisa umbuso wakhe emhlabeni wobani vele abayothola izikhundla eziphezulu. By the way uPeter wakwambuza lo mbuzo ukuthi nje washiye yonke into thina sakulandela nje siyozuzana. uJesu wamtshela ukuthi uma indodana esihlezi esihlalweni sakhe sobukhosi nani niyokuhlala ezihlalweni eziyishumi nambili nahlulele izizwe eziyishumi nambili zakwaIsrael. So uJesu uyazazi nezikhundla zabo abapostoli uma esezomisa umbuso wakhe. But yini athi akusikona okwakhe ukuphisana ngakho na? Kahle uJesu imessage azama ukuthi ayidlulise kubafundi ukuthi musani ukuba preoccupied ngezikhundla okwenu ukuthi nenze umsebenzi enginibizele wona ukuthi isikhundla esukuthi sikabani akusikona kwenu lokho akusiyona futhi ekumele ukuthi nizikhathaze ngayo. Ninazikhathazeni ngokuthi niqhubeke nishumayele ivangeli engimthumela lona ukuthi nilishumayele. Now bese lithi ke izwi likaNkulunkulu bathi abawu10 uma bebezwa ukuthi lethule isihambile yabiza unini ukuthi azobakhulumela kuJesu ukuthi kube yibona abathola izikhundla eziphezulu. Then yabe siyathukuthela kakhulu the 10. Now mama ulifunda kahle ligama lokuthukuthela kwabo not ukuthi wakuthukuthela okuncane kahle babecasukile laba abantwana bakaNkulunkulu ngalendlela ukuthi babe ngafisa nanokuchitha igazi ukuthi nina yini nifune izikhundla ezinkulu okudlula eze. Niyazi ke abantwana bakaNkulunkulu abantu bangafike bahambisana uma kusaliwa. Haleluya. Uma kusaliwa uma abantu becindezelwe bayahambisana baba nale spirit ekuthiwa spirit sokuba ama comrades bayahambisana. But once kwafika isikhathi la benqoba khona uma sebenqobile sekumele kuba ibona abangena emandleni bayaqala ke manje ama comrade ajikelane wodwa ngoba njengoba sebesinqobile nje isitha sebesemandleni wonke umuntu ufuna ukuba ngaphezulu komunye. Haleluya. Ngiyathemba abantu baNkulunkulu bayiqonda lona. Ezweni lethu siphethwe noma silidwa iqembu likaKhongolose. Uma ufunda umlando kaKhongolose wathola ukuthi ama comrades uma esasedingisweni uma eseko Robben Island babebambene lababhemi laba bethandana wonke umuntu ebheke ukuphepha komunye because babesalwa belwela inkululeko. But emva kuba sebeyitholile inkululeko ngo1994 siya understand njengamanje ukuthi eqenjini elibusayo babulana bodwa endaweni ezahlukahlukene. Why ingenxa ukuthi sebesemandleni manje wonke umuntu uyena osefuna iqathe elikhulu uyena osefuna uphiso omkhulu kulophaya wamandla. So nakubafundi bakaJesu ke because bona bayebona ukuthi sebeyangena endumisweni sebeyangena enkazimulweni sebeyangena emandleni yilona lo ke manje usefuna uphiso omkhulu yilona lo manje usefuna isikhundla esikhulu yingakho nje eseselungele ukuthi angabulala noma ubani ukuze kube uyena othatha lesikhundla esikhulu. Then uJesu uyababiza ke based on that uJesu uyababiza uthi layelana lo mbuso esushumayelayo lo mbuso esiyomisa ngelinye ilanga awufani nembuso wezwe. Musani ukuza embusweni wami nengqondo yombuso wezwe. Musani ukuza embusweni wami nengqondo engaguquliwe.
So namhlanje bantwana kaNkulunkulu sinabantu abaningi abasebandleni kodwa izingqondo zethu aziguquliwe sikhona ebandleni. Izingqondo zethu ziyafana nezingqondo zezwe. Izingqondo zethu zithi akube yimina qala bese wonke umuntu elandela ngemuva. Akube yimina othola icomfort at the expense yabanye abantu. Akube yimina othola okungcono noma abanye abantu bangangethole lutho uma kuyimina nje engithole konke okungcono. Balala bantwana kaNkulunkulu ingqondo yezwe leyo. Uthi uJesu la kulombuso wethu akufani nasezweni. Uthi la kulombuso wethu uthi izikhulu le ezweni noma abaziphathi mandla la ezweni baba yikhulu phezulu kwabantu ababaphethe. Kodwa ngapha kuthina kuhlukile, it's an upside down kingdom. Lapha kuthina abantwana bakaNkulunkulu uthi la kuthina uthi akunjalo phakathi kwenu kodwa yilo nalowo, haleluya, ofuna ukuba mkhulu phakathi kwenu akabe isikhonzi senu nonke. Uthi la uJesu uma la kulo wami umbuso umuntu ofuna ukuthola isikhundla esiphezulu, umuntu ofuna ukuhlala endaweni eziphezulu kowami umbuso, akube yilo muntu okhetha ukuba isikhonzi sabo bonke abantu. So ithini lento mntwana kaNkulunkulu? Ithi uma ufuna ukuba mkhulu embusweni kaNkulunkulu ungabheki izikhundla ezinkulu la emhlabeni, bheka lezi zikhundla ezidelelekile la emhlabeni. Lezi zikhundla ezidelelekile emhlabeni yizona khundla ezikwenza ube mkhulu embusweni kaNkulunkulu. Ngiyathemba ukuthi ibandla lisangilandela. Lento isho ukuthini mntwana kaNkulunkulu? Ithi uma ungena kwi-cooperate office, ungena e-ofisini lenkampani ephezulu, haleluya, isikhulu esihlonishwa enkampanini kuye kube yi-CEO, haleluya, a chief executive officer, isikhundla esiphezulu leso. Now uthi ke uJesu kowami ke umbuso, umuntu ohlezi kuleso sihlalo leso, kowami umbuso uyena umuntu ongelutho. Kodwa kowami umbuso umuntu okuyena omkhulu, yilo akuyena lo muntu ohleli lapha kula office elikhulu one title enkulu. Kodwa kowami umbuso umuntu omkhulu yilo clean ama toilet. So now lento ithi uma sifuna ukuthi ke bantwana bakaNkulunkulu sibe bakhula embusweni kaNkulunkulu, sifumana ifavor kaNkulunkulu, lento isho ukuthi asiyeke ukufuna izinto ezinkulu. Ithi lento asifune ukukhonza, asifune ithuba lokukhonza abanye abantwana bakaNkulunkulu. Asingafuni ithuba lokuthi sihambe phezulu kwabanye abantwana bakaNkulunkulu. Asingafuni ithuba lokuthi sibe namandla phezulu kwabanye abantwana bakaNkulunkulu. Kodwa asifune ithuba zibuze njengomntwana kaNkulunkulu ukuthi yini engayenza ukukhonza ibandla lakho uNkulunkulu, yini engayenza ukwenza impilo yabantwana bakaNkulunkulu ibe ngcono kunakuqala. So yilonto uNkulunkulu asibizela kuyo. Yazi ukuthi abantwana bakaNkulunkulu ngike ngibone noma kuthiwa sihlangene mhlambe siko Adventist man, mhlambe siko camp meeting, noma sikephi la sike sihlangene khona njengabantwana bakaNkulunkulu, ukuqaphele yini umntwana kaNkulunkulu ukuthi uma sekuthiwa sekuyisikhathi selanje, ngiyalinganisa, uma kuthiwa sekuyisikhathi selanje siyodla ndawonye njengabantwana bakaNkulunkulu, ngokujwayelekile nansi into eyenzeka njengabantwana bakaNkulunkulu kuyethiwe abafundisi abalayine lapha kwesinye isikhathi yibona abazoqala ukuthi benze njani, banikezwe kuqala. Haleluya. Hey bantwana bakaNkulunkulu, yes siyayenza lento ngoba siye sayi-adopta ezweni, sayibona inhle, kodwa the very fact ukuthi yithi esimiswa kuqala laphana ukuthi we must be the first. Bantwana bakaNkulunkulu, leyo nto leyo isebenza against us embusweni kaNkulunkulu. Because ukuthi embusweni kaNkulunkulu uthi uNkulunkulu labo aboqala bayoba abogcina embusweni wami, bese labo abogcina ibona bayoba obokuqala. So now don't seek to be the first, mntwana kaNkulunkulu, but seek to be the last embusweni kaNkulunkulu. Because uNkulunkulu laba abogcina, laba abantu abadelelekile, laba abantu laba ongekho umuntu obakhumbulayo, haleluya, uthi uNkulunkulu yimina ngibone ngibakhumbula kuqala. Uyabona laba bakhunjulwa kuqala, uthi uNkulunkulu ibona ke nami engibakhumbula egcineni ngoba bakhunjulwe kuqala. So njengomntwana kaNkulunkulu, make sure ukuthi unikeza abantwana bakaNkulunkulu ithuba kuqala ngaphambi kokuthi akwaniliseke wena. Enza sure ukuthi izidingo zabanye abantwana bakaNkulunkulu zifezekile kuqala bese kuyima ubheka izidingo zakho.
Hallelujah. uNkulunkulu bazane uhlonipha abantu bakhe abanjalo. Abantu bakhe abathi mebengena endlini kaNkulunkulu bese bebheka ukuthi yabona kwesinye isikhathi mawungena masihlangene njengabantu baNkulunkulu siye sifune nanezihlalo ezicomfortable ukuthi aseshe siyahambe siyongena whether it's a hall kuze ngikwazi ngithole isihlalo engizoba comfortable kusona because you are njalo isikhathi njalo wena ubheka into ezokwenza ukuthi wena uphatheke kahle. La lesihlalo mawusibona ukuthi sona senza ukuthi ube comfortable. How about ukuthi ushiyele omunye umuntu ivumela kube omunye umuntu oba comfortable wena uhlale kulesa singekho comfortable. Ngokwenza kanjalo uba uqale embusweni kaNkulunkulu. Kodwa wena mawuyifunela icomfort yakho uqala mntwana kaNkulunkulu lokho embusweni kaNkulunkulu uthi uNkulunkulu ke nami ngiyogcina ngawe ngoba ufuna ukuthi iqalwe ngawe. So mase laba enigcine ngabo ukuthi uNkulunkulu labo enigcine ngabo nami ngiyonjani bantwana kaNkulunkulu ngiyoqala ngabo. So embusweni kaNkulunkulu abokuqala baba abogcina abogcina baba abokuqala. Njenganamhlanje bantwana kaNkulunkulu ebandleni kaNkulunkulu uyabona nje maye ngisho kahle ke ngoba ngumfundisi nami kodwa maye kwathiwa nje umfundisi lo ne language yashintsha. Uyazi ngeke ngibone mengihamba abazona mhlambe ngiyoshumayela endaweni eziningi engingaziwa kuzona uthi mhlambe ngizoyifikela nje ngimfishane ke nangesiqu abantu abanginaki ngekade ngifike engekho umuntu ongaziyo ngiyoyihlala noma ikuphi nje akekho umuntu onginakile because bayibonela nje umfana omfishane ongelutho. But the moment kuba khona ongazi yathi sinomfundisi uShange namhlanje then ilanguage yashintsha. Abantwana bakaNkulunkulu uyabona ukuthi sebefisana nokuthi abanye bangaququla bathi bebequkula. Yile nihloniphayo abantwana ukuthi senihlonipha ini isikhundla anihloniphi umuntu ngoba umuntu nimbone namdelela. So abantwana bakaNkulunkulu that does not impress me. Hallelujah. Kumele ukuthi mase abantwana baNkulunkulu sibazise abantu and sibazise nabantu abangelutho ngoba labantu abangelutho embusweni emehlweni ethu embusweni kaNkulunkulu yibo abaphezulu. Hallelujah. Asingahlonipha abantu ngenxa ukuthi bawukuthi. Hallelujah. Umfundisi. Hallelujah. Umdala. Hallelujah. Hayi usibani bandla. Hayi uyena nje oyasibhekelele inkonzo ukuthi iclean yini nana uyabona mase sikhuluma ngayo nje ukuthi ngoba uyena uyacleana enkonzweni akabalekile ngaleyo ndlela yet asikwazi ukungena nasenkonzweni engekho clean kodwa lo muntu ocleana enkonzweni sithi akabalekile. The very fact ukuthi asikwazi ukungena enkonzweni engcolile sidinga lo muntu ukuthi kube uyena oyicleana lenkonzo kusho ukuthi ukukhonza kwethu nongakhonzi kwethu kulele ezandleni zakhe kusho ukuthi umsebenzi awenzayo ubaleke ngenzele esimangaliso. Yilo umsebenzi ke bantwana kaNkulunkulu esimele ukuthi sonke silangazelele. Yiso yonke lo msebenzi ukuthi ngabe sonke silwela ukuthi angibe nengxenye ekwenzeni indlu kaNkulunkulu ukuthi be clean. Angibe nengxenye ekwenzeni ukuthi abantwana bakaNkulunkulu bazithole beba comfortable ngayo yonke indlela. Leyo msebenzi ebonakala ingelutho leyo msebenzi ebonakala idelelekile yileyo msebenzi ekuyona msebenzi emkhulu embusweni kaNkulunkulu. So this is the kingdom of God. Umbuso kaNkulunkulu bazane umbuso obheke phansi. Hallelujah. Ezweni oyena umuntu esimhlonipha kakhulu inkosi noma umongameli. Lesingacabanga ukuthi nasendlini kaNkulunkulu kumele ukuthi kube njalo. Endlini kaNkulunkulu umuntu ekumele noma ekumele ukuthi silangazele ukuthi sibe uye yilo muntu owuyena owogcina yilo muntu onganakiwe because lo muntu onganakiwe unakiwe umbuso kaNkulunkulu. Tofuna ukuba mkhulu phakathi kwenu akabe isikhonzi seninonke bese tofuna ukuba uqala akabe wogcina phakathi kwenu. Njengalokho nendodana yomuntu ingazelanga emhlabeni ukuzokhonzwa kepha izele ukuzokhonza nokuthi inikele ukuphila kwayo kube isihlengo sabaningi. Umntwana kaNkulunkulu musa uza endlini kaNkulunkulu uze sizokhonza. Iza endlini kaNkulunkulu ukuze uzosikhonza and usikhonze kuze kube sekugcineni. Ungathi ngiyakhonza ukuze ngiphakanyiswe ngelinye ilanga. No, iba ithembeka kuze kube sekufeni njenge message uJesu ayinikeza ibandla laseSmirna. Yilo umnyalezo uNkulunkulu ade nginikeza namhlanje. uNkulunkulu anibusise uma siyenza umkhuleko omfishane. Singavala amehlo. Baba wethu osekhaya ezulwini, isenkosi yethu Jesu Kristu, siyabonga Nkosi namandla wonke leli thubo sinikezele lona. Nkosi engcwele sabelane baba ngamazwi akho. Busisa abantwana bakho abathi Nkosi engcwele bathatha isikhathi sokuthi balalele baba izwi lakho ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. God bless you.